स्वागत करता. प्रेस कॉन्फरन्स कॅबिनेटाचे पहिले डिसिजन समनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली फ्रॉम द 15th जुलै. 15 जुलैच्यान असेंब्ली सुरवात जातली. 22 फूल असेंब्ली आसतली एक फावटी. त्या दिसातील 8 ते 2 ऑगस्ट पर्यंत हाज्या उपरांत मागीर सरतले. आमच्या कॅबिनेटांत बाकीचे सर्वोत्तम सेवा योजना स्कीम फॉर द CSCs village level enterprise registered under the government of Goa. Delivery of the government services to citizens. ही सर्वोत्तम सेवा योजना जी आपण CSCच्या अंडर चलयता ताच्या खातीर तांकां 15,000 रुपीज पर्टिक्युलरली क्वार्टरली तांकां पेमेंट करपाचें तांकां थारल्या. हेजेन ज्यो आमच्यो CSCs ज्यो सेवा दिता पळय न्ही ताच्या खातीर तांकां सपोर्ट करपा खातीर ही सुरवात केल्ली योजना आसा. गव्हर्मेंट तांकां पयशे हय. And they are giving the different services, online पद्धतीन सर्विसीस 250 सेंटर गोंयांत एट प्रेझेंट तशी 140च्या पेक्षा चड सेंटर गांव लेवलाचेर चलता. ते मिनिमम तेजे रेट्स थारलेले आसा. ताच्या पेक्षा ताका चड चार्ज करपाक मेळना. तेच्या भायर हे क्वार्टरली सरकार दितलें तांकां. ताका ते दिवपाचें थारलें. सगळे पॅन कार्ड वाले सगळे काम धंदे. हय ते बी ताका बरें ते सर्विसीसच्या प्रमाणे आहा. पर्टिक्युलरली कितल्यो सर्विसीस ते कवर करतले तेजेर 150 to 200 सर्विसीस तेंच्यांनी कवर करपाक जाय. आनी तेंचो रेटूय तितून थारला. रिवॅम्प एंड डेडिकेटेड ऑफ द ग्रामीण मित्र द डोर स्टेप्स टू द गव्हर्मेंट सर्विसीस. म्हणजे मिनिमम 150 सर्विसीस आहा पळय पर मंथ तांच्यांनी त्यो कंप्लीट करपाक जाय. त्या सर्विसीसा प्रमाणे तांकां पेमेंट दिवपाचो आहा पळय न्ही तो थारला. IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी ते मॉनिटर करता. आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे डॉक्टर सनद भाटकर कन्सल्टंट डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूरोलॉजी इन गोवा मेडिकल कॉलेज ताका घेतलेलो आसा. न्यूरो कन्सल्टंट म्हणून सनद भाटकर तेजी अपॉयंटमेंट आशिल्ली कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर. बाकीचे सगळे पोस्ट एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे आशिल्ली त्या खातीर थंय आशिल्लो. दूसरो द extension of the date of the payment of the annual premium of the concession to the government of the Goa for the revision date for the commercial operation due to the impact of the COVID-19 to the force measures event from the GMR. बरेच जाण म्हणजे फाटले फावटी एक मिस्टेक डेट जी सांगपा खातीर फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हजे कडल्यान जी थोडीशी चुकलेली. कारण चुकलेली म्हणजे पयलींची डेट तशी आशिल्ली 31 मे 2024 आशिल्ली. ती डेट फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलेली. रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलो. जस्ट खूब जाण वेगवेगळो बोवाळ आनी आरोप करपाक लागला. म्हणून थोडेशे जे आसा पळय न्ही GMRचो आमचो गोवा गव्हर्मेंट आनी GMR हांच्या मदलो जो कन्सेशनल एग्रीमेंट आसा ताच्या बाबतींत हांव थोडेशें क्लियर करपाक सोदता. इट इज द डेट ऑफ द अपॉयंटमेंट ऑफ द कन्सल्टंट हो 4 सप्टेंबर 2017. हाका डेट ऑफ द अपॉयंटमेंट जालो. कन्सेशन पिरियड 40 वर्सां खातीर आशिल्लो 4 सप्टेंबर 2017 to 3 सप्टेंबर 2057 पर्यंत. Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो. Operational period is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो. Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years. ताका exemption आशिल्लें which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो. Payment of the annual premium which is in 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो. आता हातून कितें कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो तेजेन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो which is 2 years. द कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी which is almost 634 days which is from the 3rd September 2020 to the 30th of May 2022 हो जो CODचा एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 to 31st of May 2024. म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हे सगळें करता आसतना फायलीन कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो which is 6 months means 180 days तो 180 days हातूंत धरूंक नाशिल्लो. म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीन आनी फ्लोर ऑफ द हाऊस जी आसा पळय 31st of May 2024 सांगल्या. ओके ती आतां तेन्ना परत इनिशियल
कन्सेशनल पिरियड एंड जालो केन्ना तर 3rd सप्टेंबर 2057 टू 30th ऑफ मे 2059 जालो. ओके. आता अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट इट इज an article 36.2 G 36.2 A epidemic which is an COVID-19 its implications is a force major event which COD agreement जो हा पयली 30th of May 2022 तो 7th of December 2022 पर्यंत गेलो. त्याच्या उपरांत commencement of the date of the payment of the annual premium 31st of May 2024 वो जो आसा तो 7th of December 2024 जालो. The commercial operation of the GMR which is started on the 6th of December 2022. त्या खातीर from that day onwards it is then 2 years which is then 7th of December 2024. हांगासल्यान आमचो रेव्हेन्यू शेअरिंग जो आसा GMRच्या बरोबर हो सुरवात जाता. which is then 180 days जे दिल्ले आसा it is then under the epidemic force major हाज्या सकयल जे आसा पळय ते 634 days तांकां एडिशनल मेळटा. ओके. खंयच्याच आरोपात तत्तना इट इज अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वीच ही हॅड सायन विथ द GMR हाज्या प्रमाणे आसा तांकां 180 डेज जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या. विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावूड करून खूब मोठो लॉस दाखयता पयलीं स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचे ना हें सांगता. आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पयलीं 7th of December 2024च्यान रेव्हेन्यू शेअरिंग जे आसा पळय सुरवात जाता. इट इज अप्रॉक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू विल बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं बट टॉय बी 36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा ग्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो सुरवात. What was the mistake? Error कितें म्हणटालो पळय पयलीं. It is under the article 36.2 which is an epidemic COVID-19 its implication which is the force major. It is in 180 days. 180. Exactly. आणि आमच्याकडे जानेवारीचा मागला पण स्टील आम्ही तरी सुद्धा ते देऊ ना. आमच्या जरी 5th of January 2025 पर्यंत मागताले आम्ही तो सारको 180 डेज धरून 7th of December 2024 पर्यंत केलो. फक्त आयच्या कॅबिनेटात हे सगळें आशिल्लें. As far as assembly session is so if what full session म्हणटा जाल्यार full आसता. फूल सेशन आसतलें कर्टेल करपाचो प्रश्न दिला. Because suddenly मागीर holidays आनी सगळें कन्सिडर करून फूल सेशन आसतलें. How many days, sir? It is approximately 22 days. 21 काय 22 days आम्ही कॅल्क्युलेट करून ते पिटू ठरता. Sir, one more thing, question like बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी. आमचा North Goa MP now he has been given the charge of Minister of State for Power. So as far as Goa is concerned, it's like सगळ्यात पहिली गोंयकारांच्या खूप खूप धन्यवाद मानता की तांच्यांनी आमकां आमचो बरें इलेक्शन जें आसा पयलीं घडोवन हाडलें. वॉट एवर द रिजल्ट दोनूय इलेक्ट जाल्ले एमपीचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. दोगांय जाणांक डिरेक्टर फेर्नांडीस श्रीपाद नायक हांचें हांव अभिनंदन करता आनी खास करून गोंयकारांच्या वतीन अभिनंदन आमचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद भाऊ नायक हांकां पावर आनी रिन्युएबल एनर्जी हे दोन बरे पोर्टफोलिओ जे आसा मोदी 3.0 ह्या सरकाराक मेळ्ळे. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन परत एकदा होल कॅबिनेट एज सच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी पुराय कॅबिनेट हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी ऑलरेडी म्हणजे पयले डिसिजन जे गोंयकारा खातीर होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांच्यांनी जे घेतलें OCI कार्ड गेली कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो. खूब जे आपली व्हडली बातां मारतात पत्रां बरयतात तांच्या सरकारांनी केन्ना कांय करूंक ना. कारण पोर्तुगीज पासपोर्ट हो इशू आतां न्ही गेली 40-50 वर्सां हो इशू आसा. तेंचे वेगवेगळे इशू पत्रां बरोवपाक खूब सोंपी आसा. थोडे फक्त पत्रां बरोवन बातां मारपाचीच कामां करीत आसता. आमच्या सरकारान इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स हांच्यांनी दोनूय पयले फावटी ऑफिशियल सर्क्युलर्स काडली आनी जेणे करून रिवोकेशन किंवा सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट हे OCI कार्डा खातीर दोनूय इशू जे आसा पळय ही युजफूल जातली. गोंयकार ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला त्यांच्या खातीर तेंची हांगासरली प्रॉपर्टी आसतली तेंचे बाकीचे सगळे रिलेटेड ऑल द इशूज तेंच्या भुरग्यांचे पासपोर्ट मेळपाचे इशू अशे वेगवेगळे इशूज बरेच जाण म्हणजे कॅथलीक भाव किंवा हिंदू भाव जे पोर्तुगाल पासपोर्ट घेवन भायर गेले प्रत्येक फावटी म्हणजे तांचो जो एसोसिएशन आसा म्हणजे गोवन फॉर दुबय परत पोर्तुगाल अशे वेगवेगळे एसोसिएशन म्हाकाय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. तेंची वेगवेगळ्या एसोसिएशनाच्या फंक्शनाक हांवूय गेलो. टायम टू टायम तांकांय प्रॉमीस केलो तो इशू पयलो
इश्यू आमच्या होम मिनिस्टर यांच्यानी रिझॉल्व केलो त्या खातीर होम मिनिस्टरांचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा सदस्य गोंयकारांच्या वतीन कारण आयज पर्यंत जे खूब आपूण तेंचे कैवारी म्हणपी आनी तेंचे म्हणपी हेंचे सरकारान केन्ना करूनच नाही आमच्या सरकारान केले हाज्या खातीरय बी हांव गोंयकारांच्या वतीन होम मिनिस्टर आनी प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांचे अभिनंदन धन्यवाद करता सीएम की विजय सरदेसाईन पीएमाक लेटर केला स्मार्ट सिटीच्या कामाचे स्मार्ट सिटीच्या कामाचे आमी ऑलरेडी सगळो डिटेल ऑडिट बिडीट सगळें करीत आसा थोडोसो डिले जाला वेगवेगळी कारणां आसली टायम टू टायम तेजेर रेक्टिफाय हे करून बी तेजेर जी प्रिकॉशन्स आनी मिजर्स घेवपाक जाय ते घेतल्या आनी एक्शनूय घेतल्या सीएम गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइजां खातीर HBA स्कीम परत काडटा म्हटलेली ती केन्ना पर्यंत ते जातलं Yeah, but how do you see the modern slab or collect हे सगळे काम एक- करता एक- कॉन्ट्रॅक्टर आणि कन्सल्टंटाचे सगळे घालता पण तांचेर एक्शन कितें तेजेरय एक्शन जातली एकदां काम सोंपोनी म्हणून रावना कन्सल्टंटाचेर ऑलरेडी एक्शन जाली ताका काडून उडयलो आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्हू तांचे कडल्यान सगळें काम कंप्लीट करून घेवपाचें आसलें मदीं थोडेशें कशें आसा काही कामां जी आहा परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान त्याच पयशांनी आमी ती परत करून आता घेता भरोशाची- एडिशनल जे आहा ते घेवंक ना कन्सल्टंटाचे पयशे बी फारीक करता ते ना, आता बाप- तेजेर ऑफिशियली जी रितसर तेज्या एग्रीमेंटा प्रमाणे जी एक्शन घेवपाक मेळटा ती सगळी एक्शन तेजेर घेतली थँक्यू कॉन्ट्रॅक्टरान इन्क्वायरी जातली